شكرا وصل لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم
وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفيك بارك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप उनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम अपनी तदबीर मैं अपने शरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बास न होनी चाहिए। फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहलत न दो। फिर भी अगर तुम एराज ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के जिम्मा है और मुझको हुक्म किया गया है कि मैं मुसलमानों में से रहूं। सो वो लोग उनको झुटलाते रहे, बस हमने उनको और जो उनके साथ कश्ती में थे उनको नजात दी और उनको जानशीन बनाया, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कि कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने और रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, सो वो उनके पास रोशन दलीलें लेकर आए। फिर जिस चीज को उन्होंने अव्वल में झूठा कह दिया ये न हुआ कि फिर उसको मान लेते। अल्लाह ताला इसी तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर बंद लगा देता है। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, सो उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग मुजरिम कौम थे। फिर जब उनको हमारे पास से सही दलीलें पहुंची तो वो लोग कहने लगे यकीनन ये सरीह जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस सही दलील की निस्बत जबकि वो तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए, और हम तुम दोनों को कभी न मानेंगे। और फिरौन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो। फिर जब जादूगर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया,
کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقیناً بات ہے یہ کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کرتا ہے، وہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچے۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہوا جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر مسلمان ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کافروں سے، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان لانے نہ پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔